Good morning everybody, how are you today? I hope all of you are fine ya. And are you ready to study English today? I hope so. Ya, buat yang belum mandi, yang baru bangun, yang mungkin masih ngantuk-ngantuk, ayo hurry up, please take a bath and then take your breakfast and then sit down and listen to my explanation, okay? Before we start our lesson, sebelum Miss mulai pelajaran kita, I wanna thank you for all of you who have sent your introduction video. Miss mau ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mengirimkan video perkenalannya. And for all of you who hasn't sent the video yet, yang masih belum mengirimkan video perkenalannya kemarin, please send. Today is your last call. Hari ini hari terakhir pengirimannya. So I'll wait your video today. Jadi Miss akan tunggu video perkenalan kamu hari ini ya. Okay, next. Our next lesson is about greeting and parting. Topik kita yang selanjutnya itu adalah ungkapan sapaan dan perpisahan. Nah, maybe some of you will think, kalian mungkin berpikir, Miss, this week we didn't get any module sheet. Kami nggak dapat modul bahasa Inggris. Please check your last week module sheet. Coba kalian cek modul yang minggu lalu. There are 2 meetings of English module sheet. Ada 2 pertemuan itu untuk modul bahasa Inggrisnya. So, on top, yang di bagian atas, it's about introduction, yang tentang perkenalan, and below, dan di bawahnya, itu tentang greetings and responses. So, our topic is about greeting and responses. Jadi, topik kita yang adalah yang paling bawah, ya. Before I start explain our lesson, sebelum Miss mulai menjelaskan, I want you to check your book. Open your textbook, kalian buka buku teks kalian. It's on page 3 and 4. Buka bukunya halaman 3 dan halaman 4. Next, your textbook page 8 and 9. Halaman 8 dan halaman 9. And also your activity book, LKS kalian, buku kegiatan kalian on page 1 and page 2. Okay? I will give you some minutes to read it first. So pause my video. Miss akan kasih waktu kalian beberapa menit untuk membaca teks yang ada di halaman buku-buku yang udah Miss bilang tadi. Coba berhentikan dulu sebentar video Miss. And then next, what can you see of all of the conversations? Apa yang bisa kalian perhatikan dari semua percakapan-percakapan yang ada di buku tersebut? All of the conversation show a simple expression of greeting and parting. Nah, jadi di situ ditunjukkan ada beberapa percakapan sederhana tentang sapaan dan perpisahan. What is it greeting? Greeting is an expression that you use to greet someone. Nah, greetings itu adalah ungkapan-ungkapan yang kamu gunakan ketika kamu ingin menyapa seseorang. For example, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, and so many. And then, what is it parting? Apa itu parting? Parting is an expression when you want to leave the conversation. Nah, parting adalah ungkapan yang ketika dia digunakan ketika kamu ingin mengakhiri sebuah percakapan. Jadi ketika kamu akan meninggalkan seseorang, when do you want to leave someone, ketika kamu ingin meninggalkan seseorang, and you want to leave the conversation, dan kamu ingin mengakhiri percakapan tersebut, it's better that you use a parting expression. Jadi lebih baik kamu menggunakan ungkapan perpisahan. So, what is the function of greeting and parting? Apa gunanya itu greeting dan parting? It's like a communication behavior. Itu menjadi etika komunikasi ya. So, it makes you more polite. Itu menjadikan kamu lebih sopan when you have conversation or when you have a chit chat with others. Ketika kamu berbicara ataupun mengobrol dengan orang lain. So it's better you use greeting and parting. Okay? Nah, from my module sheet, dari modul yang telah Miss berikan, you can see that there are some expression of greeting and parting. Ada beberapa contoh ungkapan greeting dan parting. And I'm pretty sure dan Miss yakin all of you have understood about the expression. Miss yakin kalian sudah nggak asing lagi, pasti sudah mengerti dengan ungkapan-ungkapan yang Miss buat. But there are one expression that I want to explain more to you. Ada yang mau Miss jelaskan, satu ungkapan yang lebih ingin Miss jelaskan lebih mendalam. That is, how do you do? How do you do?
it doesn't mean that you want to ask how someone do something. Jadi ungkapan how do you do itu digunakan bukan untuk menanyakan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. But what is the function of how do you do? How do you do in the greeting expression? How do you do dalam percakapan? It is used when you meet someone new that you haven't met before. Itu digunakan ketika kamu bertemu dengan seseorang yang baru saja kamu ketemui pertama sekali. Sebelumnya kamu belum pernah ketemu sama dia. For example, you move into other school. Contohnya kamu pindah ke sekolah lain. And you haven't met your classmates before. Dan kamu belum tahu siapa teman-teman sekelasmu, kamu belum kenal siapa teman-teman sekelas kamu yang baru. So when you want to greet your friend, or your new friend, ketika kamu ingin menyapa teman kamu yang baru, it's better that you said, how do you do? Lebih baik kamu katakan, how do you do? How do you do in here? It means same, it has the same meaning with hi or hello. Nah, jadi how do you do di sini artinya adalah sama dengan hi atau hello, but the expression is different. Tapi hanya ungkapannya saja yang berbeda. We change it become how do you do. Kita ganti itu menjadi how do you do. Or when someone greet you with how do you do, ketika seseorang menyapa kamu dengan how do you do, you will respond it with how do you do too. Jadi kamu juga harus membalas balik sapaannya itu dengan how do you do. Nah, so it's like the picture that I've shown to you. Ya, ini seperti gambar yang Miss tunjukkan seperti ini. Jadi when someone greet you with how do you do, you will also respond with how do you do. Ketika seseorang menyapa dengan how do you do, kamu juga harus membalasnya dengan how do you do. Okay? It's easy, right? So, and then when you meet a new person, it's better that you say, nice to meet you. Ketika kamu bertemu dengan seseorang, lebih baik kamu katakan nice to meet you, senang bertemu denganmu, atau pleased to meet you, glad to meet you, glad to see you. It's same ya. Expression like that, it makes you looks like more polite ya. Ungkapan-ungkapan seperti itu akan membuat kamu lebih sopan. So the function of greeting and parting is an communication behavior. Itu adalah salah satu etika berkomunikasi that makes you more polite in have a chit chat with other, supaya kamu lebih sopan ketika berbicara dengan orang lain. Okay? Now, your task, tugas kamu di minggu ini, please take a look your textbook. Lihat buku cetak kamu itu di halaman page 5 and page 6, halaman 5 dan halaman 6. There are 10 questions, ada 10 pertanyaan. Please match the expression with each response. Hubungkanlah setiap ungkapan dengan respon yang tepat atau balasan yang tepat. And then take a look at page 13, halaman 13 and 14. Before, please read the text on page 12. Pertama kamu baca dulu buku kamu yang di halaman 12. Halaman 12, please read the text and then answer the question. Answer the question on page 13, 1 until 5. Lihat yang di halaman 13, baca buku teksnya, jawab pertanyaan yang ada di halaman 13, nomor 1 sampai nomor 5. And then page 14 dan juga di halaman 14, read the text first, baca dulu teksnya, and then answer the question 1 until 6, nomor 1 sampai 6. Okay? For the page 13 and 14, untuk halaman 13 dan 14, you do not need to write the story again. Kamu nggak perlu membuat ceritanya lagi, membuat teksnya lagi, but you only write the question and answer it directly. Jadi, kamu tinggal buat pertanyaannya dan jawab langsung di bawahnya. So, do not need write again the text ya. Rewrite the text. Jadi nggak perlu lagi menuliskan kembali teksnya. Okay? That's all for today. Ini aja untuk pertemuan kita hari ini. That's all for today. Sekian pelajaran kita hari ini. See you next week. Sampai jumpa minggu depan.
Bye-bye, have a nice studying, selamat belajar, thank you.